ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ
శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణా కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఏభ్యః సభాసదః తానంత్రియావతః కురు సర్వమాయుర్వాసతాం
सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो नमः। इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु शुक्लां वरधरं विष्णुं सुवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते यस्य द्रदवक्त्राद्याः पारसद्याः परश्वतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रये श्रोतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः। श्रुतस्मृतिनिधि पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीघ्नोर्नवं प्राणानाम्याम्। ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं माः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवो मा पूज्योतिरसं तं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरामस्यां सुदौस्य देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीहृदयपुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिधिपरिसराः सर्वोत्तन्द्रविषयत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मरिष्यन् आदौ निर्विघ्नानुसमाप्तर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदंगपूर्वे करकाराधनं करिष्ये। ओं धरः सप्तश्रमांशेषु सरस्वरिभूर्देषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादिष्ये गुणामृतां शर्मा इदमापस्वा शुद्धमा शान्ता शान्तमा श्वा शुद्धमा पोता पोतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मदां दृशाः पोता ब्रह्म पवित्रेण पुता सूर्य सरस्वती आपोवायुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापो सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छंदागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो जोगुष्याप सत्यमाप सर्वा देवतापो बोर्भो स्वरापोम अस्मिन् कुंभेंगा चरित्रवाहयामि यथेषदंवरणे सहस्रविज्ञापाजाविदा पुत्रा तेभ्यो दृश्यताद् विष्णुर्ष्वे देवां चन्द्रमतस्या वर्णमावाहयामि प्रेयस्मावाहयामि रिष्टाम्बरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्येदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्लतस्त्रोत्र्याभरण उपवेद पुष्पगन्ध धूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं श्रद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणसगमनानिर्घ्नेरसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं दर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं व्याप्तिं सङ्केतं सुस्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाक्षमच्चेत् आग्नेयो यस्माद्ददामहे त्वाशे दातुमितोत्सम्भोः वैराजन्ते सतनिधत्तां वृषां दिशो विधानामनादि यामे स्थान् दातों भूः पद्माकरुणले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अविदमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयमावाहयामि तत्पत्निकस्यक्सेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः। इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकरुणा तस्मान्यानुपासीता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य कुर्यात् सब्रवादस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्विरज्ञातः पुण्यः पुण्यहं वाचयिष्ये। ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायदेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायदेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायदेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। ओं मतो देवाः वन्तुनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानुदेवतं समूढमस्य वागुंसरे त्रीणिपदाभिचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वसुदेतो आवृतानि वसुसे इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरा तदं तद्विप्रासो वन्यवो जार्ध्रभागं तत्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्थरस्य द्रविणोदासरस्य प्रगंसते द्रविणोदा वीरविदुषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कर्विदो विषं यदा वै सूर्योदयति अथ नक्षत्रं नैति यावत् तत्सूर्यो गच्छेति तदन्यं पश्येति तावद्गरितत्कार्ये स्यात् पुण्याः यवकृते। ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिसराः सर्वोत्तन्द्रविषयत्वं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि पुण्याहं बृहन्तोः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां बृहन्तोः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां बृहन्तोः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्रोर्धस्वास्त्रः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तारक्षरिष्ठेमिः स्वस्तिना बृहस्पति ददातु। ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां
श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिपरिसनाश्रुवात्तन्द्रविशत्तं शान्तत्वं संज्ञामाचरणी स्वस्तिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्या स्वाभ्यै नमसां सद्यां मित्रदेवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वृद्ध्यन्तः शतञ्जीवयं सदस्मीराः ओं भूभवतिविरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिपरिसनाश्रोत्तन्द्रविशत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणारुद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणारुद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामयभोष्टानवोर्जेतदातनां महेरणाय चक्षुषे यवशुभदमारुदस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमापोशक्षयाय जन्मधाम् आपो जनेथा जनः हिरण्यपर्णाश्च पावकायास् जातः कस्य भोजाश्चन्द्रः अग्नीयागर्भं दद्रे विरूपास्तान् आपस्सग्गुस्य न भवन्तु पवमानस्वर्जिनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता सपनातमा पठन्तमा देवजनाः पठन्तमनवोधिय पठन्त विश्वायुवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतगम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदाः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पठन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यामुगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदाभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणसमीच्याः यमो राजाः प्रवणाभ्यः पुनात्मा जातवेदामोर्जयन्त्वा पुनातु तक्षयोरावृणीमहे गातें यज्ञाय गातें यज्ञपते दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तद्पदे शञ्चतुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्याः देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणाजां दिस्मासाः पितरा मार्जयन्तां प्रतीच्याः पशुवा मार्जयन्तां उदीहीच्चान्दिश्चा भोषदेवनस्पतिः मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजाः मिदेज्ञसंवत्सरो यज्ञमिधर्मार्जयन्ताम् अथो द्राद्रे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोःस्पदे प्रजानि हस्मान् स्वावेशानमिव भवानः इत्ते महे प्रजन्नाशस्वस्तने दद्पदे शञ्चतुष्पदे वास्तोःस्पदे शग्मया संसदा ते शक्तिमयि धरण्या गातमत्याः आवक्ष्य मोतयोगे वृण्णो यूजं पातस्तस्य विस्वदानः अमीवः वास्तोःस्पदे विश्वारूपाण्याभिषण्णे सखा सेवयेधनः अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायानि तोष्यन्तोः तव कथं वस्तति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं वरुणान्मः विसक्षणान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वरुणान्मः विसक्षणान्मः यथा भाषा गुडभार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि वरुणान्मः विसक्षणान्मः शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
ದೇವತಾಪೂಜಾಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಷಣ್ಣೋನ್ಹತ್ತಾಂತಸೋರ್ಜಹರ್ತಾಂ ಸ್ವಯಂ ಭರಗ್ರೇಂ ಪ್ರೇಂ ರಾಯ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸಹಸ್ರೇಶಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಪ್ರಸರದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇದಮಾಸನಂ ಇದಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಇದಮಾಟ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸರ್ವೋಪಚಾರಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ವೇದಾಂ ವಿಶ್ವನಾ ಭಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯೇ ದಿನರವಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂಷಾಂ ಸರ್ವದಾತನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾಃ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತನಾ ಸ್ವಸ್ತಯೇಃ ವಾಯುಂ ಬಭ್ರಾಮಹೇ ಸೋಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತೇಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ವಂದನಃ ವಿಶ್ವೇಃ ದೇವಾನೋಃ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತೇಃ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸುರಗ್ನಿಃ ಸ್ವಸ್ತೇಃ ದೇವಾಃ ವಂತ್ರಿವಃ ಸ್ವಸ್ತೇಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ವಂ ವಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಥ್ಯರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಇದೇ ಕೃಧಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾಮನುಚರೇಮ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸಾಮಿವ ಪಣಥತಾಘ್ನತಾ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತೈನಂತಾರ್ಕ್ಷವೃಷ್ಟನಿಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಯುಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಘ್ನಮಿಂದ್ರಾಸಗಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹದ್ಯಸೋ ನಾಮ ವಾರುಹೇಮ ಅಂಹೋಂ ಚ ಮಾಂಗಿರ ಸಂಜಯಂಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ಮನಸಾತಾರ್ಕ್ಷಂ ಪ್ರೇತಪಾಣಿಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ಸಂ ಬಾಧೆ ಶುಭಯನ್ನೋಸ್ತು ಶುಭಗಂ ಶುಭಂ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಆನಂದತೀರ್ಥವರದೆ ದಾನವಾರಣ್ಯ ಪಾವಕೆ ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿ ಸರ್ವೇಶೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇಸ್ತು ಮೇ ಮನಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಖಾನಸಾಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂವೈಕುಂಠವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗದೊಡೆಯನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು, ಮಂಗಳವನ್ನು, ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬೀರಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಮನನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರಿಂದ ಕುಡಿದಂಥವರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ, ಮನಃಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ತದನಂತರ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಈಗ
ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ನಾಗರಾಜನನ್ನು, ಅನಂತನನ್ನು, ವಾಸುಕಿಯನ್ನು, ಶೇಷನನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಒಂದು ದಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟಿ ನಂತರ ಉಳಿದಂತಹ 3 ದಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿಯಮ್ಮನವರ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭೂದೇವಿಯಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಟ್ಟುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ವಸಿಷ್ಠ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹುಲು ಮಾನವ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಮಹಾನುಭಾವರಿದ್ದು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಅವರೇ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಿಚಾರಕರು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರ ಬಲಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಇದು ಈಗ ಶ್ರೀದೇವಿಯಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂದೇವಿಯಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತಸ್ಥನ ಮಂಡಿತೆ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ತಪ್ಪು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣ ಇದು ಬಂದೊದಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧಾತ್ರಿ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಭೂರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಮಾಯಾವಿ ಪರಮಾನಂದಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುತ್ತಮಂ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರೆ ರಮಯಾ ಸಹ ಮೋದತೆ. ರಮೆಯಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಂಕಣಧಾರಿಗಳಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ತಾಯಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು, ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾನಾಮವ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪರಮಃ. ಆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಓಂ ಯತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ವಾಹಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾಃ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾಹಾರ್ಧಾಂಶಂ ಶುದ್ಧಾಸೀರ್ವಾಹಾನ್ ಮುಕ್ತು ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋ ನಹಾಗೆ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧಾ ವಿರುತಿಭಿ ಶುದ್ಧೋ ರೇಂ ನಿಧಾರೆ ಶುದ್ಧೋ ಮಧ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಶ್ರೀರಸ್ತಮೈ ದೇವಹೂತಿ ದೇವ್ಯಾ ಹೋತಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾ ಸ್ಯಾಮ ತನ್ವಾ ಸುವೀರಾಃ ಮಕ್ಕೀಂ ಜಂತವ್ಯಾನ್ ಹವ್ಯಾಕೂತ ಸತ್ಯಾಮನ ಸೌಮ್ಯಸ್ತು ಹೇ ನಾಮಾನಿಗಾಹಂ ಗಣವಚನಾಹಂ ನಿಶ್ಚಯ ದೇವಾದೋ ಅಧಿವಚನಾಮಿ ಉತ್ಪನ್ಯಮಾನ ಮತ್ಸಾಮೇಧ್ಯಾಂ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಭಜಮಾನಸ್ಯಂತು ಶಿವಾನಸ್ತಂತ ಪ್ರದಕ್ಷಸ್ತನ್ನೋ ಮಾತಾ ಪೃಥಿವೀ ತೋಕಸಾದ ಪೂತಃ ಸೌಮ್ಯಾ ಕೃಣಧ್ವಗಂ ರಕ್ಷಣಾ ಹೋತಂ ಜದೈ ಜಾತವೇದ ಭುವನಶ್ರೇತ ಹಿಂಸದವಸೋ ಯಜ್ಞನಿಷದೇಃ ಅಗ್ನಿವ ಶ್ರದ್ಧಾದವ್ಯವಾಗುಂ ಸಮೀಗರ್ಭಾಜನೇಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪ್ರಜಾನನ್ ಆಯುಃ ಪ್ರಯಾಗಮರೇಮಸ್ಮಾದೇಜ್ಯಶ್ರೋದೀದೇನೋದ್ರೋಣಿ ಅಗ್ನಾಯಾನೋ ವಿರಾದಿ ನಿಹಾದಾಸ್ತಿ ಐತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಮತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ದೇವಸವಿತ ಪ್ರಸವ ಬ್ರಹ್ಮಜಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಧುಸಿಮಸ್ರಚ ವೇನಾವಃ ಸಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮಾ ಸವಿಷ್ಟಾಸಶ್ಚವನಮತಸ್ವಃ ಓಂ ಭೂ ಬ್ರಹ್ಮಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಭೋ ಪ್ರಜಾತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಸ್ವಪಿತಾಮಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭೋ ಸ್ವಃ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಸೇದಮಾಸನಂ ಸೋಮೋ ಧೇನುಂ ಸೋಮರುಂತಮಾಶಂ ಸೋಮೋ ವೀರಂ ಕರ್ಮಣಂ ದಾತು ಸಾಧನ್ಯಂ ಮಿಥ್ಯಂ ಸಭೇಯಂ ಪಿತೃಶ್ರವಣಂ ಯದಾತಸ್ಮೈ ಓಂ ಭೂ ಸೋಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಭೋರ್ಜ್ಞಾಂಗಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಸ್ವ ಇಂದುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭೋ ಸ್ವಶ್ಚಂದ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸೋಮಸ್ಸೇದಮಾಸನಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ
प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यस्तनागस्तुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमांसते ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षयामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यस्तनागस्तुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमांसते ओम प्रोक्ष पवित्रे स्थ वैष्णव्ये स्थ यज्ञस्य पावने स्तः परशरस पवित्रेः स वैष्णव्यो देवसविदपसपनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वी आपो देवीरग्रे भोऽग्रे भोऽग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतन्तत्ष्माणीन्द्रवणस्तूर्ये यूयमिन्द्रवणिध्वंस्तूर्ये प्रोक्षदास्ता विष्णवे नमः दक्षिणता विष्णोस्तुभोसि पश्चिमस्तो दत्तान् देवेभ्यो विष्णोस्तुभोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्डपः प्रणेष्यामि यजमानवातम् इच्छा प्रणयज्ञं देवतावृद्धत्तन्नागस्सुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमांसते ओम प्रणय सोमपः प्रणेष्यामि यजमानवातम् इच्छा प्रणयज्ञं देवतावृद्धत्तन्नागस्सुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमांसते ओम प्रणय सौवः प्रणयतु सवः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानयज्ञं संसादयन्त्रः दक्षप्रदो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्नि सोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इंद्रमावाहयामि सोनावाहयामि मर्तमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य ओम श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवोत्सवमावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यवागे प्रजापतिष्ठनपाम् इन्द्राष्टनपाम् अग्नेष्टनपाम् सोमाष्टनपाम् अग्नेष्टनपामि सोमाष्टनपाग्नि सोमाहाभ्याण्ष्टनपामि प्रजापतिष्ठनपाम् ब्रह्मणेष्टनपाम् इन्द्राष्टनपाम् वसुभ्योष्टनपाम् मरुद्भ्योष्टनपाम् रुद्रेभ्योष्टनपामि अवोपस्पृश्य ओम श्री विष्णवेष्टनपामि मित्राष्टनपाम् वरुणाष्टनपाम् आदित्येभ्योष्टनपाम् वसुभ्याण्ष्टनपाम् भूषणेष्टनपाम् कक्षाष्टनपामि कक्षदेव सोमाष्टनपामि औपासनयज्ञाष्टनपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टनपामि सर्वदेवेभ्योष्टनपामि आज्यन्त्रप्रतिश्रियामि चरुन्द्रप्रतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि समिधस्य स्वाहा अमृतो सुवारणमसि अन्तर्मुक्षान्तरतारातयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारातयः चिक्पतिस्वाप्नात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाप्नात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्त्वा सुविदापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा अध्यक्ष अक्षता च जर्भिर्मामे ज्येष्ठगाधेन सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च नीतं च प्रेतं च अर्धनं च नेत्रं च समुद्राश्च जन्तान्तश्च अपराधश्च मामे ज्येष्ठगाधेन सन्तु ऐतेन मन्यस्व मतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवसविता प्रसुवा इन्द्राय नमः अग्निये नमः यमाय नमः निरतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्निये नमः जातवेसे नमः सोहसे नमः विरप्रसे नमः पंक्तरासे नमः सर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः षष्टिशतसहस्राणि तमक्षमर्भमाणया अन्येत्मा आत्मा जातवेदस्य नेतुसवधे जयद्वध्यजास्मान् प्रजापशुब्रह्मोत्सेन अन्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाकुण्डे ब्रह्मन् समुद्धम् आदास्ये आदस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपापस्पृश्य ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शुभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा क्षाय स्वाहा क्षुः सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्या सावित्र्याग्रत्वा व्याहृतिर्ज्योति ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सस्ते नमगस्थाः देवसविताप्रासाभिः ओम भूः अतिपुरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमान्ते स्वरमन्त्रपर्यातरणात् प्रायश्चात् समुद्वादिवादित वैष्णवं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितप्सुवा ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवतं समूढमस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विसेतोः वृतान् विश्वसि इन्द्रस्यैजसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रभागं तस्मिन् विष्णोर्यत्परं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा
ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः दिवसतः प्रासामीः తవ్వి తవ్వి ఎంత శోధించినాను ఏ లోకమున లేడు ఇంతటి దైవము మరి జోలి తవ్వి తవ్వి ఎంత శోధించినాను సరిలేదు ఇతనికి మంచి రూపున నెంచితే మరుని గన్న తండ్రి ఇంచుకంత సరిలేదు ఇతనికి మించు సంపదలనైతే మేటి లక్ష్మీకాంతుడు మించు సంపదలనైతే మేటి లక్ష్మీకాంతుడు పొంచి ఈతనికి నీడు పురుడించగలరా ఏ లోకమున లేడు ఇంతటి దైవము మరి జోలి తవ్వి తవ్వి ఎంత శోధించినాను ఏ లోకమున లేడు ఇంతటి దైవము మరి జోలి తవ్వి తవ్వి ఎంత శోధించినాను తగ ప్రతాపమునను దానవాంతకుడితడు తగులని తని మారు దైవాలు లేరు తగ ప్రతాపమునను దానవాంతకుడితడు తగులని తని మారు దైవాలు లేరు పొగరు మగతనాన పురుషోత్తముడితడు పొగరు మగతనాన పురుషోత్తముడితడు వెగటై తని పాటి వెదకినా లేరు ఏ లోకమున లేడు ఇంతటి దైవము మరి జోలి తవ్వి తవ్వి ఎంత శోధించినాను ఏ లోకమున లేడు ఇంతటి దైవము మరి స్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం మేనసూత్రం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘ్నసే నమః ప్రతిస్మృతినిధి పూర్ణం శాస్త్రగల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఘ్నోర్ణవం అథ భగవతో మహావృషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పరిశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగతవే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గురోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాదాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమనీ రక్షావతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇతి అష్టదేవపురీ విరాజితే
ఇంద్రాగ్నేయమునిరతే వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకచలవలయితే లవణేక్షుసురా సర్పజతి క్షీరశుద్ధోరగాఖ్య తత్తార్ణవపరివృతే జంబూప్లక్షకుచక్రౌంచ సగదాన్మలి పుష్కరాగాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతి మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింధ్యపార్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషారీ లావృతభద్రాశ్వకేతుకపాలక రమణక కుర్వర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోవరాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హే జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యౌవనకౌమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత మహాపాతకాది సమస్తధృతక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాభరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామాది సంఘాతపకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తరే సూర్యమండలంతం కృతరాశైర్వర్షసహస్రావసానే ఏకైకతులావర్షక్రమేణ సర్వరాష్ట్రపురసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిద్ధ్యర్థం త్రిణీకృత అగ్నిష్టామద్రాప్తాప్తోర్జామ శాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాత్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరమణమై భృగ్వాదిభి మన్వాదిభి దివ్యవశిష్టాదిత్యగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస అగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీరద బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహవంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రే ఆంగీరద బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాది ఉత్పత్తిస్థితే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవశర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరద బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణశరణః పుత్రాయ ఆంగీరద బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణభూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్యయౌవన స్వభావలావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాశో జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచ్చవన పురాణోరుదలపంచార్షే ప్రరాణిత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగణ సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అనంతగుణాత్మ్యాం భృగో సంకల్పతనయాం భార్గవీం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యారాశో జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం రుణీత్వమే దాస్యామి. ఋగ్యజస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సార నైద్రత్రయార్షే ప్రరాణిత కాశ్యపగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగణ సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం కాశ్యపీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాశో జాతాయాం శ్రీ భూదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం రుణీత్వమే దాస్యామి.
ಕನ್ಯಾಂ ಕಣಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೇರುತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣುವೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಜಿಗೀರ್ಷ್ಯ ಸಾಲಂಕೃತಾಂ ಮಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುಮೇಧಸೇ ಪ್ರೇತೋಹಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಮಿ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಶ್ವಂಭರಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಸದ್ಗುಣ ಸರ್ವದೇವತಾ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀನಾಥ ಕಮಲಾಪತಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಸಮುತ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋನು ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. स्य परिग्रहः कमलभूः सूनुः गरुत्मान् रथः पौत्रश्चन्द्रविभूषणः सुरगुरुः शेषश्च शय्यासनः ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं सुरगणा यस्य प्रभोः सेवकाः सत्रैलोक्यकुटुम्बपालनपरः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम्. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಂಗಳವನ್ನು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ತನ್ನ ಮಂದಿರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೆಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಮಗ, ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಸುರಗುರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶೇಷ ಅವರ ಹಾಸಿಗೆ, ರುದ್ರದೇವರೋ ಮೊಮ್ಮಗ, ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕುಟುಂಬ, ಹೀಗೆ 3 ಲೋಕದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು, ತನ್ನ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಯಾವಿ ಪರಮಾನಂದಂ ತ್ಯಕ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುತ್ತಮಂ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರೆ. ಇದೋ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಮೆಯಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರಮಯ ಸಹಮೋದತೆ ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಅದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೈವ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಲೆಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಸಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಮೋದೇವೋ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಹಿಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಹಾತೊರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧಾವಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಭಕ್ತಕೋಟಿಯನ್ನು ತಾನು ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಹಿಮೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಮೆ ಅದ್ಭುತ. ವಸ್ತುತಃ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ವರೂಪವೇ, ಜಗದೊಡೆಯನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಕಂಡುಬರ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಆದರೆ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗುಣಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು, ಅದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಭೇದ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಖದ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉಗುರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಾನ್ ತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರುಹೂತ ವೈರಿ ಬಲವನ್ ಮಾತಂಗ ಮಧ್ಯದ್ಘಟ ಕುಂಭೋಚ್ಛಾತ್ರಿ ವಿಪಾಟನಾದಿಕಪಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಜ್ರಾಯಿತಾ ಶ್ರೀಮತ್ ಕಂಠೀರವಾಸ್ಯ ಪ್ರತತ
ಸುನಖರ ದಾರಿತ ರಾತಿದೂರ ಪ್ರಧ್ವಸ್ತ ಧ್ವಾಂತ ಶಾಂತ ಪ್ರವಿತತ ಮನಸ ಭಾವಿತ ನಾಕಿವೃಂದೈಹಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ನರಸಿಂಹಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉಗುರುಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಅಂತಹ ಆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಉಗುರು ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಶ್ರಿಯಂ ದಿಶತು ಮೇ ನಖಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಹಿಮೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ಮಧೋರ್ಭಾಗಂ ಸಮೇತವತ್ಸದ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈದತ್ವಾಯಾದ ಸಂಪರೇತನ ಶ್ರಿಯೇ ಜಾತ ಶ್ರಿಯ ನಿರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಅಂಬಜೋ ಚತುರ್ಭ್ಯೋ ದಾತಿ ಶ್ರೀ ಅಂಬಸಾನಾಮೃತಮಾಯನ್ ಭವಂತಿ ಸತ್ಯಾ ಸಮಿಧಾಂ ಶತ್ರುಃ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತ್ವಮುಖಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅಣ್ವಸೃಜಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅದ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ. ಸ್ವಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ವಧೋರಿಮಾಗುಂ ಸಮೇತವತ್ಸರ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈದತ್ವಾಯಾಧ ಸಂವಿಪರೇತನ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. भोदृशं समान आयु प्रमोषि स्वाहा तन्नोऽग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्येडवयाश्रेष्ठाः अजुष्टो पंडितमस्सोषिदानो विश्वाद्वेषागं सुप्रमुत्य स्वाहा तत्तन्नोऽग्निमो भवति नेदस्योऽस्याप्सोऽव्यष्टौ अपयक्षणो वर्णं विहिमृडिं सुहोनियेति स्वाहा त्वमग्ने अयास्त्यासन्मनसा इदः अयासन् हव्यमूचे यानो देहि वेजग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सु स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा ऐदेनमुखस्थाः नुदेनमुखस्थाः सरस्तेनमुखस्थाः देहविदाप्रासाभिः ओं भूहतिपुरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्कर्माङ्गं लाजहोमं करिष्ये ऐदेनमुनिस्वा नुदेनमुनिस्वा सरस्तेनमुनिस्वा देहविदप्रसवा
इमां लाजान्ति आज्यं विगार्याम् इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदज्ञरणमन्यताम् यन्नाधिपब्रूदे अग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्सरे सन्तां ज्ञातयो नमः स्वाहा उदायुषा स्वायुषो रोहिति नागमसेनोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणो दस्तामृतागम् अनु विश्वावृत्वया विजम्धारावधन्यायिव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदज्ञरणमन्यतां यन्नारिभब्रूते अग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्सरे सन्तां ज्ञातयो नमः स्वाहा उदायुषा स्वायुषो रोहिति नागमसेनोत्पर्जन्यस्य पुष्पेण सामदागम् अनु विश्वावदत्प्रयाजं धारावधन्यायिव अधिगाहे महेद्विषः इमां लाजानवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं संवरणां सदज्ञरणमन्यतां यन्नारिभब्रूते अग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्सरे सन्तां ज्ञातयो नमः स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा अदे नमः गस्थाः नमते नमः गस्थाः सरस्ते नमः गस्थाः देवसुतः प्रासाभिः ओं भूभवतिवृत्तिमष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सर्वप्रायश्चार्थम् अतो देवैर्वैष्णवं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसुतः ओं अतो देवाहं तनुदौष्णक्रमे पृथिव्या श्रद्धां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्वागं श्रे स्वाहा त्रीणिपदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्याधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विसेदोः प्रधान विश्वेन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिव्यवचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवो जाध्रुवागं तस्मिन्दते विष्णोर्जत्रं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा इते नमः गस्थाः नमते नमः गस्थाः सरस्ते नमः गस्थाः देवसुतः प्रासाभिः ओं भूवतिपुरोत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलतं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये तेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसुतः यतस्कर्मणोत्तीरितं विद्यानेन महाकरम् अग्निस्तष्टावृतं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठगते सदावतावतेनां कामानागसमुत्तरित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्ने नमते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवाणाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनां इन्दाभूदग्निसत्पनराः जातवेदावचष्णे स्वाहा पुनरग्निचक्षरात् पुनरिन्द्र बृहस्पति पुनर्मेश्वाश्वं चक्षात् मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसिष्ठेभ्यः स्वाहा भेजं दृष्टैः स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यैः स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यैः स्वाहा समुद्धैः स्वाहा सरसमुद्धैः स्वाहा आस्त्रायुधमत्यास्त्रायुधं षट्कुलमतिनोक्तञ्जग्ने अतिरिक्तं कर्मणोच्छेनमग्नपर्वान् प्रणीतकल्पयन् स्वाहा कुलादेवान् स्वाहा यदो सहृदयमे स्वाहा समिधस्तेजस्तेजमैधे स्वाहा यमस्वधि में त्योर्मे पाय स्वाहा सूर्यस्वधि में चक्षुर में पाय स्वाहा सोमस्वधि में चित्तम में पाय स्वाहा वायोधि में प्राणान में पाय स्वाहा ब्रह्मणोधि में बुद्धि में पाय स्वाहा सप्तते अग्नि समिध सप्तपान सप्तर्ष सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा शुद्धात्वा इंति सप्तयो निरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं द्योर्भुक्तं पृथ्वीभुक्तं ओषधि वनस्पति गंधर्वास्य भुक्तं अग्निजीर्णं वेदजीर्णं द्योर्जीर्णं पृथ्वीजीर्णं ओषधि वनस्पति गंधर्वास्य जनक स्वाहा समन्तां भविषावतेन समादित्यैरसु समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तैः सप्तश सप्धाम प्रियाणि सप्तहोत्रा शुद्धात्वा इंति सप्तयो निरावण स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वशतृप्यन्तां यदक्षप्रदामः प्रदामः साक्ष्यमस्तृप्यन्तां एतेन मुगस्थाः नमतेन मुगस्थाः सरस्तेन मुगस्थाः देवसुतः प्रासाभिः पवित्रं से पवित्रं में भूया स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं में भूया स्वाहा तत्सन्मे भूया स्वाहा अक्षतमक्षतेजमक्षमा में स्वाहा आचार्य देवार्चो मार्जयन्तां दक्षिणाजान्तस्मादाः दक्षिणता विष्णु समसि पश्चिमता विष्णु समसि प्राच्यां विष्णु सदनमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वा मा भवोषधयो
ಆಪ್ಯಾಯಂತ್ವಾ ಮಾ ಭವಷದೇವ ಅಮೃತಾಂ ಪ್ರಸದೇಶ್ಚ ದಿವಂಗಚ್ಚತೋ ನರುಷ್ಟಿಮೇರಿ ಸ್ವಾಹ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ ದೇವಸದನಂ ಭೂತಿಸ್ಮಾತೆ ಲಭತೆ ನಿತ್ಯಗಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞಕೃತಂ ಭವೇತ್ ಅಗ್ನಿಮಾರತಯೋದ್ಭುತಿಃ ಆದಿತ್ಯಸ್ಸೋ ಮೌನಮಃ ತ್ರಿಯಾಯುಷಂ ಜಮದಗ್ನೇ ಕಶ್ಯಪಸ್ಯ ತ್ರಿಯಾಯುಷಂ ತ್ರದ್ದೇವಾನಾಹಂ ತ್ರಿಯಾಯುಷಂ ತನ್ಮೇऽस्तु ತ್ರಿಯಾಯುಷಂ ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಾಜ ಬಲಾಜ ಶತಾಜ ಶತಂಚ ವರ್ಷೇ ತ್ರಿಯಾಯುಷಂ ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಾಜ ಬಲಾಜ ಶತಾಜ ಶತಂಚ ವರ್ಷೇ ತ್ರಿಯಾಯುಷಂ ಆಬೋಹಿಷ್ಟಾಮಯ ಭೂಸ್ಥಾನು ಊರ್ಜೇದಾದನ ಮಹೇರ್ಣಾಯ ಚಕ್ಷೆ ಯೋಗಸೋದ ಮಾರುತಸ್ತಸ್ಯ ಭಾರ್ಯದೇನ ಸತಿರಿವ ಮಾತ್ರಃ आपो जने राजनः प्रत्येग्निदेशेन अहं प्रत्येग्निनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजाम् इन्द्रिन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्भ्राजो दातु जोक्सूर्यन्दृशे कायेन वाचां मनसेन्द्रियैर्वारुद्यात्मना वा पुते स्वभावात् करोमि यत् सकलं ब्रह्म श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि आज्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यमुपगच्छ सर्वं श्रीभूनीलासमेत श्रीनिवासार्पणमस्तु। ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕರ್ಮಶುದ್ಧಿ ಮದರ್ಪಣಂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಕರ್ಮದಲ್ಲೇನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅಕ್ಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ, ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬೆಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ, ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಚಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬೆಂಬುದಾಗಿ 2 ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ರವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000, 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ರೇಷ್ಮೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕುರುಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಮಿಸಿ ಪುನಃ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಅದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಭೂದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತರಾದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಪಡೆದಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ತದನಂತರ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದಾದ ನಂತರ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ದಕ್ಷತೆ ತಾಂಬೂಲ ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು
ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಸರ್ವೇ ಸುಗುಣಶಾಲಿನಃ. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. హరే పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు, బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమ